Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette signature exceptionnelle d'un protocole d'amitié. Alors évidemment, vous voyez tous les participants. Si je commence à les citer, je crois qu'on est là jusqu'à minuit. Donc très bien. En tout cas, c'est un très grand honneur, Monsieur le maire d'Ispahan, Baudratola Norouzi, de vous accueillir à Issy-les-Moulineaux, vous et votre délégation. C'est aussi un très grand honneur, Monsieur Jalali, c'est votre deuxième maison ici à Issy-les-Moulineaux, vous êtes là souvent. Monsieur l'ambassadeur, même chose. On a très souvent l'habitude de vous voir et c'est un honneur. Je salue aussi Monsieur l'ambassadeur d'Arménie, enfin le numéro 2 de l'ambassade d'Arménie, qui nous fait l'honneur de sa présence. Alors évidemment, l'Arménie qui est à l'honneur ce soir. Je salue aussi tous mes collègues que je ne cite pas, mais avec les écharpes, chacun les reconnaîtra, et les conseillers municipaux. Je salue aussi M. Kazatchian qui est ici, premier rang, qui est lycéen, voilà, donc qui représente le ministère des Affaires étrangères, et je le remercie.
Évidemment, je vous salue les centres culturels iraniens, je salue évidemment tout le monde. J'ai certainement oublié des personnes, mais pardon, car il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas prévues qui viennent aussi. Et c'est une très bonne chose. Donc voilà, donc la cérémonie va commencer par quelques discours et après nous signerons le protocole d'amitié. Monsieur le maire, la parole est à vous. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès de l'UNESCO, Monsieur le député, Monsieur le maire, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, chers amis. Une nouvelle fois, l'Iran et sa riche culture sont mis à l'honneur à Issy-les-Moulineaux, ancrant nos relations d'amitié avec ce pays fascinant, à l'histoire plurimillénaire et au dynamisme avéré. Comme vous le savez, j'ai un intérêt tout particulier, bien personnel, pour la civilisation perse. Depuis longtemps, notre municipalité s'efforce de favoriser la promotion, la connaissance de la culture iranienne auprès des Icéens. Ainsi, en mars 2016, nous avons célébré ici même le Nouvel An iranien ou Nowruz. En 2017, fort du succès rencontré, nous avons réitéré l'expérience en mettant à l'honneur la ville de Téhéran. Cette année, nous avons souhaité que les Icéens puissent à nouveau rencontrer ce pays fascinant. Nous nous sommes donc associés à l'initiative du Conseil franco-iranien pour créer une semaine culturelle dédiée à Ispahan, cité moderne, multiculturelle et bijou de l'architecture persane. Issy-les-Moulineaux est la première ville, en dehors de Paris, à participer à cette semaine culturelle, signe de notre ouverture vers le monde et notre esprit pionnier. Nous vous proposons, au travers de 3 belles manifestations, de découvrir Ispahan et notamment son quartier arménien Nouvelle Djolfa. Je vous invite tout d'abord à visiter la somptueuse exposition de photographie de l'allemand Ernst Holzer, en l'espace Boulet, à côté, qui dépeint le quartier de Nouvelle Djolfa. À la fin du XIXe siècle, vous pourrez y saisir la vie des Arméniens d'Iran à cette époque. Ce soir, nous aurons également le plaisir, l'honneur de recevoir M. Arjin Amnoussian, passionné par sa ville, par le quartier Nouvelle Djolfa, qui donnera une conférence intitulée « La communauté arménienne d'Ispahan, 400 ans de vivre ensemble pacifique ». Chercheur, enseignant de l'histoire de Djolfa, il est né dans une famille arménienne de Téhéran et a longtemps été guide touristique à Nouvelle Djolfa. Enfin, samedi 14 avril prochain, ne manquez pas le magnifique concert donné dans notre musée français de la carte à jouer à 15h. Les 2 interprètes, Anousha Nazari et Gérard Guiaé, vous emmèneront dans un voyage temporel à la croisée des influences françaises et iraniennes dans la musique classique. Mais le temps fort de cette semaine culturelle dédiée à Ispahan est la signature d'un protocole d'amitié marquant notre volonté commune de développer des liens durables entre le quartier de la Nouvelle Djolfa d'Ispahan, représenté par mon collègue, monsieur le maire Godrotola Norouzi, et la ville d'Issy-les-Moulineaux. Nous devenons les premières collectivités françaises et iraniennes à nous engager dans une coopération qui se veut multiforme, ou œuvrant ainsi au rapprochement entre nos 2 peuples et nos 2 cultures. Tout comme l'ancienne Perse fascine les Français par la finesse, la richesse de sa culture, tout autant littéraire, musicale, architecturale ou encore philosophique, la France est aussi très appréciée en Iran et chez les Iraniens. À l'heure du renouveau de ce pays sur la scène internationale, il était évident que nous entamions ce processus de rapprochement compte tenu des liens historiques entre nos 2 pays. Je me réjouis ce soir de signer ce protocole d'amitié et par là même permettre aux Icéens d'entretenir des liens privilégiés avec un grand pays, une cité magnifique, un quartier rempli d'histoire. Comme à Nouvelle Djolfa, la communauté arménienne à Issy-les-Moulineaux est forte et dynamique, avec un souci commun du vivre ensemble entre tous nos citoyens. Je veux remercier très sincèrement le Conseil franco-iranien
pour nous avoir permis de nous rencontrer, notamment M. Sina Abedi, commissaire de la semaine culturelle dédiée à Ispahan, qui a joué les intermédiaires. La programmation de cette semaine est d'une grande qualité, très variée, particulièrement ambitieuse. Je vous en félicite. Je remercie également pour sa présence son Excellence M. Aboyalsem Delfi, ambassadeur de la République islamique d'Iran en France, ainsi que son Excellence M. Ahmad Jalali, ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès de l'UNESCO. Vos présences à nos côtés, témoignant de votre soutien et de notre amitié, nous honorent. Enfin, merci à toutes, à tous pour votre présence ce soir à cette célébration de l'amitié franco-iranienne. Nous allons avoir la traduction. عالی جناب آقای محترم سفیر ایران در فرانسه، عالی جناب آقای سفیر ایران در یونسکو، آقای نماینده، آقای شهردار، خانم ها آقایان، حضار محترم، یک بار دیگر ایران و فرهنگ غنیان در ایسیلمونینو گرامی داشته می شوند و این امر باعث تحکیم ارتباطات دوستی و همکاری با این کشور تحسین برانگیز با تاریخی چند هزار ساله و پویاست. همانطور که می‌دانید من علاقه خاص و شخصی به فرهنگ ایرانی دارم. از دیرباز شهرداری ایسیلمونینو تلاش می‌کند تا دسترسی ساکنین این شهر به فرهنگ ایران را تشویق و تسهیل کند. به همین دلیل در ماه مارس 2016 آیین باستانی نوروز در همین محل جشن گرفته شد. با توجه به موفقیت این رویداد در سال 2017 این تجربه موفق تکرار شد و به این مناسبت گرامی داشته شهر تهران نیز جشن گرفته شد. در سال 2018 امیدوار بودم که ساکنان ایسیلمونینو بتوانند باری دیگر با این کشور تحسین برانگیز دیدار کنند. به همین دلیل در اقدام انجمن فرانسه و ایران برای برگزاری هفته فرهنگی اصفهان، شهری مدرن و دارای فرهنگ‌های متعدد و نگین معماری ایرانی سهیم شدیم. ایسیلمونینو اولین شهر بعد از پاریس است که در اجرای این برنامه مشارکت داشته و این امر نشانگر روحیه پیشتاز این شهر است. از همین رو پیشنهاد شناخت اصفهان و به خصوص محله ارمنی جلفای جدید از منظر 3 رویداد متفاوت مطرح می شود. در ابتدا از شما دعوت می کنم تا از نمایشگاه عکس ارنست هولتز در سالن بوله دیدار فرمایید. این نمایشگاه محله جلفای جدید را در اواخر قرن 19 به تصویر می کشد. در این نمایشگاه با زندگی ارمنیان در آن دوران آشنا خواهید شد. به همین ترتیب امشب افتخار حضور آقای آرگین آبنوسیان را به دست آورده ایم. ایشان با علاقه وافری که به شهر و محله خود جلفای جدید دارند، کنفرانسی با نام جمعیت ارمنی اصفهان 400 سال زندگی در صلح برگزار خواهند کرد. آقای آبنوسیان محقق و مدرس تاریخ جلفا در خانواده ارمنی در تهران به دنیا آمده و برای مدت مدیدی نیز به عنوان راهنمای توریستی در محله جلفا فعالیت داشته است. در نهایت شنبه 14 آوریل کنسرتی دلنشین در موزه فرانسوی کارت در ساعت 15 برگزار خواهد شد. 2 مترجم خانمان آنوشا نظری و جیران ریایی شما را به سفری در زمان خواهند برد که در آن موسیقی کلاسیک با تأثیراتی از موسیقی فرانسه و ایرانی ارائه خواهد شد. و اما مهمترین رویداد در این هفته فرهنگی امضای قرارداد دوستی است که بیانگر خواست مشترک برای ترویج روابط پایدار بین ایسیلمونینو و محله جلفا با حضور همکارم جناب آقای قدرت الله نوروزی در شهردار اصفهان است. ما اولین جمعیت شهری فرانسوی و ایرانی هستیم که متعهد به همکاری با وجوه مختلف شده ایم و بدین ترتیب زمینه‌های نزدیکی ساکنین و فرهنگ‌هایمان را فراهم خواهیم ساخت. همانطور که ایران باستان اعجاب فرانسویان را از دیدگاه‌های مختلف ادبی، فرهنگی، موسیقی، معماری و فلسفه برمی‌انگیزد، فرانسه نیز از جایگاه ویژه‌ای در میان ایرانیان برخوردار است. در این عصر تجدید روابط بین‌الملل برای ما ایجاد و برپایی این حرکت برای نزدیکسازی روابط با توجه به ارتباطات تاریخی بین دو کشور محرز بود.
امشب از امضای این قرارداد دوستی که به ساکنین شهر ایسیل مولینو مجال ایجاد روابط ممتاز با کشوری بزرگ را می‌دهد بسیار خرسندم. همانند جلفای جدید در شهر ایسیل مولینو نیز جمعیت ارامنه قوی و پویاست و دغدغه مشترک زندگی در بین همه شهروندان دیگر را دارد. همچنین می‌خواهم صمیمانه از انجمن فرانسه و ایران برای ایجاد این فرصت آشنایی و ملاقات تشکر کرده و بالاخص از آقای سینا عابدی، کمیسر هفته فرهنگی اصفهان که نقش بسزایی در برپایی این رویداد داشته است سپاسگزاری می‌کنم. برنامه‌ها و رویدادهای هفته فرهنگی اصفهان از کیفیت و تنوع بسیار برخوردارند. تبریکات من را در این زمینه پذیرا باشید. همچنین از جناب آقای ابوالقاسم دلفی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در فرانسه و آقای احمد جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد یونسکو به خاطر حضورشان سپاسگزاری می‌کنم. حضور شما عزیزان نشانگر تعهد و دوستی شماست و ما به آن مفتخریم. در انتها از همه حضار محترم که در جشن دوستی ایران و فرانسه شهر محله جلفا و شهر ایسیل مولینو شرکت می‌کنند کمال تشکر را دارم. آندره سانتینی. La parole est au docteur Grodatola Norozi, maire d'Ispahan. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همه کسانی که در این جلسه حضور پیدا کردند، به ویژه سفیر محترم ایران در فرانسه جناب آقای دلفی، نماینده محترم جمهوری اسلامی ایران در سازمان یونسکو جناب آقای جلالی و نماینده فرهنگی ایران جناب آقای کامیاب و همچنین جناب آقای خزایی رایزن اقتصادی و همه ایرانیانی که به عشق وطن و علاقه‌ای که به شهر اصفهان داشتند و در این جلسه حضور پیدا کردند کمال تشکر رو دارم. خوشحالم که در شهر ایسیمولینو به میزبانی شهردار محترم این شهر جناب آقای آندره سانتینی در این جلسه حضور پیدا کردم و افتخار سخن گفتن با شما را پیدا کردم. من از شهری و از کشوری آمدم که شماها با سابقه تمدن دیرینه آن آشنایید و به جایی آمدم که این کشور نیز دارای تمدن دیرینه است. دوران رنسانس، انقلاب کبیر فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و نقش بنیادین در قوانین اساسی دنیا و نقش اساسی در حمایت از حقوق بشر افتخاراتی است که امروز فرانسه به آن میبالد و من آمدم تا در این جلسه ضمن تشکر از همه شما اعلام بکنم که در شهر اصفهان در منطقه‌ای به نام جلفا جمعیتی از ارامنه سالهاست در آنجا در کنار مسلمانان زندگی مسالمت آمیزی داشتند و منطقه ای را ایجاد کردند که امروز به عنوان یکی از بهترین مناطق گردشگری اصفهان است. آنها در اصفهان نه تنها در ساختن شهر نقش داشتند که در دفاع از کشور نیز در دورانی که ایران گرفتار جنگ تحمیلی شده بود نقش بسزایی داشتند. جوانان ارامنه
از منطقه جلفای اصفهان به جبهه‌های جنگ رفتند و از وطنشون دفاع کردند و 5 نفر از آنها نیز در این راه جان خود را تقدیم کشور کردند. آنها در همه سختی‌ها در کنار سایر اتباع ایرانی کمک کردند و امروز آنها از کسانی هستند که با آسایش و آرامش در اصفهان زندگی می کنند. منطقه آنها منطقه گردشگری است. جلفای آنها دارای کلیسای مهمی است و مردمی که تحت عنوان دین و مذهب از مسیحیت، شاخه‌ای از مسیحیت در اونجا زندگی می کنند، مردمی هستند که از لحاظ سلامت زبان زد عام و خاص هستند و ما به وجود آنها در اصفهان افتخار می کنیم. این اتفاقی که امشب در اینجا می افتد و تفاهمی که بین شهرداری ایسیمولینو و منطقه 5 شهرداری اصفهان که جلفا در اونجا واقع شده است، این تفاهم نامه انشالله امشب امضا می شود و بعد مراحل قانونی خودش رو در اصفهان طی می کند و توسط نماینده ارامنه در اون منطقه و شهردار اون منطقه پیگیری می شود تا انشالله این تفاهم بتواند به یک توافق کامل برسد. آنگاه در سایه توافقی که ایجاد می شود امیدواریم بتوانیم تعامل خوبی بین این شهر و شهر اصفهان برقرار بکنیم. انشالله شاهد حضور همه شما در اصفهان باشیم و بتوانیم اصفهانی ها را در اینجا بیشتر ببینیم و در تعاملات فرهنگی و اقتصادی بتوانیم با انتقال تجربیات و انتقال امکاناتی که هر دو کشور می توانند به همدیگر انتقال بدهند شاهد یک همافزایی خوبی برای رشد و شکوفایی باشیم. قطعاً کشور شما، شهر شما از تجربیات بسیار خوبی برخوردار است، از امکانات بسیار خوبی برخوردار است، با تکنولوژی های نوین آشناست و خوب هم آشناست، با کارآفرینی آشناست، دارای سرمایه گذارانی هست که قطعاً علاقه‌مندند در اصفهان سرمایه گذاری بکنند. امروز اصفهان ظرفیتی بسیار بالایی است برای کسانی که میخواهند سرمایه گذاری بکنند. امروز اصفهان به عنوان یک کلان شهر و یک شهر جهانی و یک قطب گردشگری زمینه را ایجاد کرده است تا کسانی که علاقمند به هتل سازی هستند، کسانی که علاقمند به سرمایه گذاری در زمینه ساخت و ساز و ساختمان سازی و حمل و نقل و محیط زیست و مسائلی از این قبیل هستند آماده است تا از اونها استقبال بکنه و این تفاهم نامه می تواند زمینه را فراهم بکنه تا شهردار محترم این شهر بتوانند با استفاده از امکاناتی که دارند علاقمندان به اصفهان، علاقمندان به ایران، علاقمندان به سرمایه گذاران در چنین نقاطی که می تواند اون نقاط خدمتگزاران خوبی برای همه بشریت باشد رو هدایت بکنند، راهنمایی بکنند. بنابراین من امیدوارم با امضای این تفاهم نامه بتوانیم آمد و شد شهروندان را به هر دو کشور بیشتر فراهم بکنیم، سرمایه گذاری در ایران و اصفهان رو زمینش رو بیشتر فراهم بکنیم. به همین دلیل همینجا ضمن تشکر از جناب آقای سانتینی که این گونه ابراز علاقه به اصفهان کردند و این گونه توانستند چنین جمعی رو در اینجا جمع بکنند
و چنین مدیرانی را در کنار خودشون داشته باشند، من همینجا ضمن تشکر از ایشان دعوت میکنم تا در اولین فرصت به همراه کسانی که خود تشخیص میدهند به اصفهان سفری داشته باشند و از نزدیک اونجا در خصوص نحوه تعاملات، نحوه همکاری ها مذاکره بکنیم تا بتوانیم به عنوان سمبل دو شهر و مظهر تعامل از دو شهر در بین دو کشور راه را هموار بکنیم برای دیگر فعالیت ها. من سخنم را همینجا خاتمه میدم و مجددا از حضور همه شما سپاسگزارم، خصوصا از حضور مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی ایران در این جلسه و السلام علیکم و رحمت الله. Je remercie vivement toutes les personnes présentes ce soir à cette cérémonie et notamment Monsieur l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Monsieur Delfi, ainsi que Monsieur l'ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès de l'UNESCO et également Monsieur Kamyab, conseiller culturel de l'ambassade d'Iran en France. Je suis ravie d'être ici ce soir en votre présence. Je remercie également Monsieur le maire André Santini, le maire d'Issy-les-Moulineaux, ainsi que toute son équipe municipale et les conseillers qui nous ont chaleureusement accueillis. Je viens d'une ville qui a une histoire très ancienne. Cette histoire ne se limite pas à la ville d'Ispahan et au quartier de Djolfa. Nous savons très bien qu'en France, avec la Renaissance, avec la Révolution française, avec les droits de l'homme, nous avons assisté à une très très longue histoire, très fleurissante. Je suis ce soir ici pour confirmer que la communauté arménienne dans le quartier de Djolfa à Ispahan vivent en paix à côté des musulmans et comptent parmi les meilleurs citoyens iraniens à Ispahan, en Iran. Leur quartier joue un rôle très important dans le tourisme en Iran. Les jeunes arméniens, les jeunes de la communauté arménienne, n'ont pas hésité à défendre les frontières iraniennes pendant de longues années de guerre irano-irakienne. Nous sommes fiers de leur présence en Iran, nous sommes fiers de vivre avec eux. Ce protocole d'amitié qui va être signé ce soir entre les villes d'Issy-les-Moulineaux et Ispahan et le quartier de Djolfa, j'espère qu'il va être fructueux et qui va être le point de départ de beaucoup d'interactions entre la ville d'Ispahan, le quartier de Djolfa et la ville d'Issy-les-Moulineaux. Nous souhaitons de pouvoir mettre à profit nos expériences et constater le développement des coopérations entre les deux villes, Ispahan et Issy-les-Moulineaux, et notamment le quartier de Djolfa. Nous savons très bien que votre ville, de point de vue culturel et de point de vue économique, a une situation privilégiée. Et je vous assure qu'Ispahan pourra accueillir tous les investissements des personnes qui seraient intéressées pour venir, pour entreprendre en Iran, pour développer la culture, l'économie, le transport ainsi que la question de l'environnement. Nous souhaitons aussi que cet accord puisse attirer tous les individus, toutes les personnes intéressées pour visiter la ville d'Ispahan et investir à Ispahan, en Iran et dans le quartier de Djolfa. Je remercie vivement Monsieur le maire André Santini d'avoir organisé cette cérémonie et je l'invite à se rendre à Ispahan, à voyager à Ispahan avec son équipe et de négocier sur la nature des coopérations futures au moment voulu.
Je vous remercie de nouveau et je vous souhaite une très bonne soirée. La parole est à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Iran. Monsieur le député. Vous-même, oui, oui. ببخشید من یه لحظه از سفیر محترم ارمنستان که در این جلسه حضور پیدا کردن کمال تشکر دارم. بله نفر دوم نماینده سفارت ارمنستان. Je souhaiterais aussi remercier le représentant de l'ambassade d'Arménie qui est présent ce soir à cette soirée. Je le remercie vivement. Monsieur le maire, Monsieur le député, les élus locaux, les invités, je suis tout à fait heureux et ravi ce soir d'être parmi vous dans une grande cérémonie et événement qui consacre de présenter un sujet de mon pays qui s'appelle l'Iran. D'abord, je dois mentionner, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dans la situation de vous donner un discours. Je vais vous parler quelques mots sur les éléments d'aujourd'hui parce que je suis sûr et certain que les paroles de l'excellence, Monsieur le maire, les deux maires, c'était bien consacré sur le sujet de cet événement et bien cette célébration de la semaine de Isfahan et le jumelage de Julfa avec cet événement qui est tant important. Mais pour moi, c'est important d'abord remercier à tout le monde, les organisations de cet événement, de cette manifestation culturelle. Les Iraniens et les Français, bien notre ami arménien de l'Iran, bien sur place, de remercier à tout le monde de la préparation de cet événement-là. Aussi de remercier le représentant comme vient de mentionner exactement le maire d'Isfahan, le représentant de l'ambassade d'Arménie ici à Paris. Je dois ajouter quelques mots sur la nécessité ou bien sur la relation de base de l'Iran et la France, qui était ancien, qui était dans l'histoire, qui était, malgré les hauts et bas, malgré les difficultés de temps en temps de différents secteurs, il était toujours en cours sur la base de la culture de nos grandes nations qui consacrent une partie de notre histoire ensemble pour partager certains points de vue communs dans les universels qui étaient l'histoire culturelle des deux pays. Je pense que la semaine d'Isfahan, c'était un prétexte pour démontrer une partie de notre intention sur les bases de notre histoire. Pour votre information, je dois mentionner que le premier ambassadeur de l'Iran a présenté les lettres de créance il y a 300 ans au Louis XIV, c'est-à-dire en 1715. Plus exactement, 300 après, nous, l'Iran et la France, on a, parmi les pays qui s'appellent 5+1,
on a signé le 14 juillet 2015 l'accord nucléaire qui est aujourd'hui notre base de départ, la nouvelle area ou bien nouvelle relation qui nous réjouit de cette période-là. Aujourd'hui, nous avons une base très stable, très comptable pour les intérêts mutuels des deux pays. Les deux pays qui sont chacun géographiquement dans une situation assez importante. D'une part, le Moyen-Orient, d'autre part, l'Europe, qui sont bien engagés dans les intérêts, dans les responsabilités, et bien l'engagement de progrès, ou bien d'aller avancer dans les RIA de deux côtés-là. L'autre élément que je suis obligé de le mentionner, c'était le séjour de notre guide Imam Khomeini de quelques mois ici en France, de l'année 1978, qui était basé dans le banlieue parisien qui s'appelle Neuf-le-Château. Les Iraniens n'oublient jamais cette résidence de le guide, parce qu'en même temps qu'il était ici en France, l'ambassade de France à Téhéran était félorie par les Iraniens de remercier de la France et de remercier de l'accueil de Français, de certains, de quelqu'un qui était à la continuation de diriger le pays vers une autre histoire qui était devant nous aujourd'hui avec l'histoire de la France. Notre base, comme je viens de vous mentionner, c'était la culture. La culture iranienne et français sont les deux facteurs essentiels dans l'histoire pour nous rejoindre toujours. Toujours, c'est-à-dire il n'y a pas aucun moment de dire que cet chemin d'échange de part et d'autre était toujours dans les contacts. Surtout, il y a des événements, il y a des manières d'insister sur par exemple, la langue française, ou bien la relation entre les universités, académiciens, des étudiants, les facteurs de savoir-faire de part et d'autre. C'était toujours dans l'agenda de relations de deux pays qu'il était marqué la nouvelle phase avec la visite du président iranien de la République islamique d'Iran, Dr Rouhani, de l'année 2016, janvier 2016, qui était ici en France, à la continuation, nous constatons, nous sommes témoins de cette nouvelle phase de l'histoire de la relation. Bon, dans deux mots, de résumé, parce que dès le début, j'ai mentionné que je n'ai pas entré dans le discours, mais je dirais, aujourd'hui, je suis tout à fait ravi. Je suis chargé de la part de nations iraniennes, de la part du gouvernement iranien, à remercier d'abord de tout le monde ce soir-là, ils sont travaillés pour le rassemblement, pour la préparation de cet événement, de cette manifestation culturelle, qui est, comme j'ai déjà mentionné, un petit facteur dans les relations, mais quand même, il y en a pas mal d'autres que dans la continuation. Je pense que l'exposition de photos des Arméniens, ça sera un événement qui sera intéressé pour les invités ou bien les grandes publics qui sont là. Bon, pour terminer les affaires, les paroles qui est dans l'histoire, je dois dire que pour nous, ce soir, ici, nous avons quelqu'un qui est un grand ami de l'histoire, grand ami de longue date pour la relation, pour la culture des deux pays. C'est le maire Santini, que je le connais il y a 30 ans, plus que 30 ans, parce qu'il y a
il y a plus de 30 ans, je travaille au ministère des Affaires étrangères. Toujours, j'étais dans les différents areas de la relation, le rôle ou bien les affaires de ce grande personnalité française qui joue un rôle important dans cette affaire. Je dois remercier personnellement de la part de mon gouvernement, de Maire Santini, de tout le corps. Et je dirais merci, monsieur le maire, merci le député, merci les affaires, merci votre effort pour rassembler les affaires qu'il était dans le corps de relations et bien entre les nations des deux pays. Merci à tout le monde. J'espère bien que ça va se passer dans le sens de culture. Toujours merci le maire pour cette initiative très considérable. آقای شهردار، آقای نماینده، حضار محترم، از بودن در میان شما بسیار خرسندم. در ابتدا به شما اطمینان می‌دهم که سخنرانی من به درازا نخواهد کشید. هر دو شهردار محترم به تفصیل در این باره صحبت کردند. از همه تشکر می‌کنم برای برپایی این رویداد مهم. همچنین از نماینده سفارت ارمنستان در ایران کمال تشکر را دارم. می‌خواستم از اهمیت روابط ایران و فرانسه علیرغم مشکلات صحبت کنم. این روابط بر اساس فرهنگ‌ها و تاریخ کهن هر دو کشور بنا شدند. هفته فرهنگی اصفهان فرصت را فراهم کرد تا در این باره به بحث بنشینیم. قرارداد هسته‌ای 14 ژوئیه 2015 بین ایران و 5 قدرت دیگر به امضا رسیده و بستری را فراهم آورده برای نزدیکسازی روابط. اقامت امام خمینی در پاریس هرگز از خاطره ایرانیان پاک نخواهد شد و ایرانیان برای همیشه سپاسگزار کشور فرانسه بودند. فرهنگ ایران و فرانسه برای همیشه این دو کشور را به هم پیوند دادند. ارتباطات اکادمیک و فرهنگی و مهارت‌های به اشتراک گذاشته شده جزو افتخاراتی هستند که بین ایران و فرانسه مشترکند. بسیار خرسندم چون از جانب ایرانیان مأموریت دارم که مراتب سپاسگزاری خود را از این رویداد مهم اعلام کنم. در پایان برای ما امشب در این مکان دوست بزرگ روابط و فرهنگ بین ایران و فرانسه حاضر است و این شخص آقای آندره سانتینی، شهردار محترم شهر ایسی-لس-مولینوس. میخواستم شخصا و همچنین از جانب دولتم از ایشان تشکر کنم برای همه تلاش‌هایشان در زمینه ارتباطات بین دو کشور. باز هم ممنونم. من اگرچه رسم نیست ولی ناگزیرم مجدداً از این جوانان ایرانی، انجمنی که تشکیل شده شورای فرانسوی ایرانی که مبتکر این طرح بودند، هفته اصفهان در پاریس، و برای این کار هم بسیار زحمت کشیدند، خصوصا آقای عابدانزاده که خیلی زحمت کشیدند و آقای عابدی که ایشون هم همینطور تلاش کردن. در این جمع تشکر بکنم و امیدوارم با کمک همینها در سال آینده و در اولین فرصت شاهد برگزاری هفته پاریس در اصفهان باشیم و شاهد برگزاری هفته این شهر در جلفای اصفهان، و این رو انشالله با شهردار محترم صحبت میکنیم تا انشالله هفته این شهر در جلفای اصفهان به زودی برگزار بشه و همه شما در اونجا حضور پیدا بکنید. Je profite de l'occasion pour remercier le Conseil franco-iranien, le CFI, tous ses membres, et notamment M. Tauhid Abedenzadeh, le président de l'association, ainsi que M. Sina Abedi, le commissaire de la semaine culturelle d'Ispahan. Nous espérons pouvoir participer l'année prochaine à la semaine culturelle de Paris à Ispahan, et notamment dans le quartier de Julfa. Merci. Et également la semaine de Julfa.
can change the band. Voilà. Très bien. Voilà, comme ça. C'est la grande assiette en faïence de chien. On ne peut pas faire mieux. این کاری است که با دست مردان هنرمند اصفهانی ساخته شده و من تقدیم میکنم به شهردار محترم. در این هنر و هنرهای دیگه به همون میزان که مردان در ساختن نقش دارن، زنان اصفهانی هم این گونه هنرمندانه میسازن و از اینا ساختن. C'est l'artisanat de la ville d'Ispahan qui a été fabriqué par les artisans, hommes ou femmes d'Ispahan, qui travaillent côte à côte et participent au développement de l'art et de l'artisanat en Iran. Une dernière photo officielle avec nos collègues élus avant les hymnes nationaux. Voilà. Je vous demanderai aux élus de venir, s'il vous plaît. Monsieur Abedi. Henri. Voilà. Voilà. Vous vous asseyez. You sit down. Oh, we sit down. Ok. Pardon. Oui, conseiller culturel aussi. Qui viennent. Monsieur le conseiller culturel. Monsieur Calvian. Venez. Voilà. C'est bon, tu arrives à... Voilà. On va se rapprocher un peu. Voilà. C'est parfait. Venez. Ça en fait du monde, hein. Je vous demanderai de vous lever pour les hymnes officiels, s'il vous plaît. Very good.
Écoutez, la cérémonie, en tout cas de signature, est finie. Ne partez pas, car d'ici 2 minutes, on commence la conférence. Merci beaucoup. This is for us? Yeah, it's a new book from Issy Les Moulineaux. And my house. No. Oh, really? I tried to buy a flat here, but it was difficult. And the bank told me that because my age, it's difficult to give me loan. You don't really any special bank? Yeah. Crédit Agricole. Oh, I have a account with Credit. Okay. But they told me that Okay. I should find something. Yeah, you write me and I give you a contact with Agricole Credit. Oh, very good. Can I have your card? Yeah. John, rendez-vous dans congratulations. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. واقعا دیپلمات واقعا تمام شد بعضا تمام شد Okay, you give me a contact. Yeah. It's just a minute. Thank you for your letter. ما که از صدا می‌زدیم رفت نه خب دیگه دیدم نه آقای علی دکتر بفرمایید من شما تو کی هستی؟ ولی الان خیلی خوبه چون خیلی خوب بسیار نخیر من شما بسیار خوب این که آمدید تفاهم نمیزاد کردید به جای خواهر خواندگی خیلی خوب بود برای اینکه من هیم گفتم مراحلش نه برای اینکه بعداً جلفا رو شما خود جلفا رو باید درگیر میکنید ادامه پیدا بعد الان هم اون هفته اگه بتونید برمیدار کنید خیلی خوبه الان هم بشون آقایون هتل نیکو هم؟ نووتل فردا الان چه ساعتیه؟ فردا صبح برنامه دارم برم کافه میرسا ساعت چند؟ کی صبحانه میخورید؟ شاید صبحانه اومدن متشکرم این دکتر رو گرفتیم الان برای یه شرایطی همچین مراسمی باید باشه از همه کشور اون فرش رو بگیریم دنبال میکنیم با همون یه مراسم میذاریم سمینار میذاریم دنبال میکنیم چشم Give me somebody who has خواهی داریم آقای Yeah. But my English is not very okay. You have called me, so Okay. Thank you. voilà, c'est tout. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ben, si tout le monde est assis, on va pouvoir commencer. Je vous cède la... Ok. On commence? D'accord. Bonjour. Monsieur le maire d'Ispahan, monsieur le maire d'ici, messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs. C'est avec un grand enthousiasme que nous avons entrepris la mise en œuvre de cette semaine d'Ispahan et aujourd'hui, c'est avec un grand bonheur en vue de ce succès de cet événement que nous nous réunissons pour un des volets les plus promoteurs de notre semaine. Je tiens à remercier les maires d'Ispahan et d'ici de nous avoir encouragés par l'intérêt qu'ils ont porté à notre proposition et je souhaite, en tant que représentant du Conseil franco-iranien, que le fruit des collaborations entre d'ici et Jolfa se concrétise en relation entre Ispahan et Ispahanais. Je profite de cette occasion pour encourager Monsieur le maire Santini à rendre visite à Jolfa dans le cadre des prochaines collaborations amenées par la signature de protocoles d'amitié. Encore merci à toutes et à tous pour votre présence. Le discours c'était très court parce que je sais qu'il y a la traduction et tout ça. Et à la fin, je voudrais juste remercier le conseiller culturel d'Iran, M. Kamyab, pour son aide et pour tout ce qu'il a fait pour l'organiser de cette semaine d'Ispahan. Merci. آقای شهردار اصفهان، آقای شهردار ایسی، مفتخریم که هفته اصفهان را برگزار می‌کنیم. از شما کمال تشکر را دارم برای توجهی که به پروژه ما معطوف داشته اید. از فرصت استفاده می‌کنم برای دعوت آقای شهردار آندره سانتینی برای دیدار از شهر اصفهان و برپایی همکاری‌ها و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های متنوع در شهر اصفهان. در پایان از همه عزیزانی که در اجرای این برنامه ما را یاری دادند متشکرم. Best greetings from New Jolfa to the mayor, Mr. Andre Santini, responsibles, and all the attendees of Isile Mulino. عرض سلام خدمت شهردار گرامی، سفیر محترم ایران و همه مزار محترم. یه بارونر هارگلی دسپان، یه سیرلی های شغاورت Isile Mulino. Bonjour de Jolfa à tous les présents ce soir à cette cérémonie. In 1906, the Armenian great composer Komitas has attended in a music festival in France to introduce Armenia. Today I feel the same responsibility about the Armenians of New Jolfa in the same location that Komitas did. Speaking about the people who preserved their cultural heritage of old Jolfa for 400 years in Isfahan. Komitas, le célèbre compositeur et musicien arménien, a participé en 1906 au Festival de la musique française pour faire connaître l'Arménie au monde entier. Aujourd'hui, je me sens chargée de la même mission et au même endroit vis-à-vis de la communauté arménienne de Jolfa à Ispahan. Les Arméniens d'Iran ont été pendant plus de 400 ans les héritiers de l'art et de la culture de la vieille Jolfa et continuent à les faire vivre aujourd'hui. People who visit New Jolfa for the first time, they ask themselves that how this Armenian community has been established in a central city in Isfahan. How did they move here? And most important question, that how you can hear the church bells and the mosque prayer at the same time in a peaceful atmosphere. In fact, Jolfa is a living symbol proving the fact that it's completely possible to preserve cultural and religious entity and have the global affairs and perspective. Tous visiteurs et voyageurs qui se rendent au quartier de Jolfa se posent la question de savoir comment les Arméniens se sont installés dans une ville centrale en Iran et pour quelles raisons ils ont été obligés d'immigrer dans cet endroit. Plus important encore,
Comment peut-on entendre en même temps à Jolfa le tintement des cloches de l'église et le chant de muezzin à la mosquée? Autrement dit, comment peut-on préserver pendant de longs siècles son identité au sein d'une autre culture et communauté? Jolfa est l'exemple le plus saillant de cette réalité. Le maintien des valeurs culturelles et religieuses d'une communauté et le développement des relations internationales peuvent avoir lieu en toute complicité. The Armenians' history in Isfahan dates from the golden era of Shah Abbas I, when they have been moved to Iran and then to the capital city of that time called Isfahan. The original Jolfa is a very old village in the province of Nakhichevan, in historical Armenia, River Aras on the south and a steep mountain range on the north. In 1921, a treaty between the Soviet Union and Turkey separated the province of Nakhichevan from Armenia. La présence des Arméniens à Ispahan est liée à l'âge d'or de règne de Shah Abbas Ier sous la dynastie safavide, pendant lequel les Arméniens ont été immigrés de la vieille Jolfa vers l'Iran et ont été installés ensuite à Ispahan. La vieille Jolfa est en réalité un très ancien village dans la région de Nakhjavan, situé sur le territoire historique de l'Arménie au nord du fleuve d'Aras. En 1921, lors d'un traité signé entre la Russie et la Turquie, ce territoire a été annexé à la République d'Azerbaïdjan. Until 1500, little is known about this Armenian village, which in the 16th century became a mercantile center for the Levantine trade of raw silk. Since Jolfa was ideally located near an international trade route that connected Tabriz, Erevan, Erzurum, and Tiflis, the old Armenian village attracted a large number of new settlers. This demographic growth between the late 15th and the end of the 16th century is documented by the epigraphic evidence from its cemetery. In fact, Jolfa's 16th century prosperity was closely related to Europe's growing demand for raw silk. Armenians became involved in whole silk merchandising route by the end of the 16th century. Jolfa's merchant has established trade contracts with Europe, as it indicated by documents in the Venetian archives. Il y a très peu d'informations sur ce village avant l'an 1500. Nous savons tout au plus que ce village a été le centre du commerce de la soie dans la région du Levant. Cet intérêt est dû notamment à la situation géographique de la vieille Jolfa qui reliait les routes commerciales des villes comme Tabriz, Erevan, Erzurum et Tbilissi. De ce fait, ce village est devenu un centre d'attraction pour beaucoup de personnes qui s'y installaient et estiment le nombre des habitants de ce village à 10 000 personnes. Le nombre des pierres tombales datant du XVIe siècle dans les cimetières de ce village témoigne bien d'un changement démographique assez important en lien avec la demande croissante de l'Europe pour l'industrie de la soie de ce village. Petit à petit, les Arméniens de cette région ont intégré tous les circuits du commerce de la soie. Selon les archives établies à Venise, les commerçants arméniens à la fin du XVIe siècle ont grandement contribué à établir des routes commerciales avec l'Europe. Meanwhile, in Iran, the Safavid dynasty took control of Persia in 1501, and its rulers fought 11 wars with the Ottoman Empire. In the fall of 1603, Shah Abbas I launched his first military campaign against the Ottoman to recapture the lands he had ceded to them. He captured Tabriz and Nakhjavan, and before advancing to Erevan, he passed through Jolfa, where for 3 days he enjoyed the hospitality of the Armenian merchants. During this journey, Shah Abbas has made a decision where the new Jolfa's story begins. For 3 reasons, the king of Iran has decided to immigrate Armenians from Jolfa in Nakhjavan to this capital city, Isfahan. Pendant ce temps, en 1501, la dynastie safavide a pris le pouvoir en Iran. Tout au long des règnes des rois safavides, 11 guerres éclatèrent entre les deux empires iraniens et ottomans. En 1603, le roi Abbas Ier a fait une expédition pour annexer les territoires iraniens occupés par les Ottomans.
il a réussi à annexer Tabriz, Nakhjavan et avant d'entrer à Erevan, a fait une pause de 3 jours à Djolfa, où il a été servi par les notables et les riches commerçants de Djolfa. Cela a été le point de départ dans l'histoire de l'expatriation des Arméniens vers l'Iran. Le roi Abbas Ier avait de multiples raisons pour ces tentatives d'expatriation forcée, parmi lesquelles on peut citer vider la région de Nakhjavan de sa population pour pouvoir vaincre plus facilement l'armée ottomane, augmenter le nombre des sujets gouvernés par le roi d'Iran pour une levée d'impôts plus importante, et mettre à profit les savoir-faire des ouvriers et des commerçants de Djolfa dans le commerce de la soie en Iran. The first reason was to evacuate the city so that when the Ottoman Empire will arrive there, it will have no food and no supplies. Second was to grow the population of the tax givers. In addition, the most important reason, developing the silk merchandising in Iran by using the talent and experience of Armenian merchants. Therefore, he ordered the army to force Armenians from Nakhchivan, including Djolfa, and some parts of Armenia to abandon their lands and immigrate to Iran. Shah Abbas treated the mercantile community of Djolfa in general better than other deportees. Before their deportation, they were given 3 days' notice and received permission to take their movable wealth. The wealth that used later to establish the Djolfa district in Isfahan. When Armenians arrived to Isfahan, Shah Abbas gave the lands in south of Zayanderud River to Armenians so that they can establish their own district. Thanks to their rescued movable possessions, the Armenians were able to build within a few years large house mansions and churches. Les Arméniens ont disposé de 3 jours pour collecter leurs biens et richesses. Celles-ci ont par la suite servi à la construction de la nouvelle Djolfa à Ispahan. À leur arrivée à Ispahan, le roi Abbas Ier leur a concédé des terrains de la rive gauche de la rivière Zayanderud. Grâce aux richesses apportées de la vieille Djolfa, en quelques années, de nombreux édifices et églises ont été bâtis et ainsi le quartier de la nouvelle Djolfa a vu le jour. Shah Abbas in general has implemented religious and trade freedom to Armenians, so that they won't think about leaving the country. Even they had to pay less taxes than the actual Iranians. The widely traveled French merchant Jean-Baptiste Tavernier thought that compared to other Christian communities under Muslim rule, the Armenians of New Djolfa were in a privileged position, since they were allowed to own lands and other forms of property. En règle générale, le roi Abbas Ier offrait la liberté de religion et de commerce aux Arméniens pour les encourager à rester dans leur nouveau lieu de vie. De ce fait, ils bénéficiaient d'un système d'impôts allégé par rapport aux autres sujets du roi. Jean-Baptiste Tavernier, orientaliste français, écrit à ce sujet lors de sa visite à Djolfa. Les Arméniens privilégient d'une situation plus favorable par rapport à d'autres minorités vivant sur les territoires iraniens. Et ils ont même le droit de posséder des terrains et des biens. The new established Armenian district called New Djolfa was being managed by the most important merchant heads called the Khojas, and the church being ruled by the bishop. The Armenians of New Djolfa were reasonably well treated also during the other Safavid kings because they were granted freedom in religion, economic and internal community affairs, which it became paler by the end of Safavid dynasty. Thanks to this freedom and the huge wealth by silk merchandising from Far East to Europe, they achieved economic, cultural, and social massive development. As the New Djolfa has become a world-known district and the name Djolfa symbolizes the late 1650s, international Armenian trade between 16th and 18th centuries. The late 1650s, the see of the Bishop of New Djolfa had reached the peak of its religious, cultural, and economic prosperity, and was one of the most important and influential centers of the Armenian Church in the world. Djolfa has been pictured as the sun, which its rays has been spread in the whole world, from India, Russia, to Venice, Italy. Le quartier de Djolfa était administré par les notables et les grands commerçants et les églises étaient gérées par le clergé.
Les libertés religieuses et sociales ont continué sur le règne des successeurs du roi Abbas Ier, mais ont été restreintes vers la fin de l'époque safavide. En contrepartie de ces libertés accordées à la communauté arménienne, les rois safavides ont réussi à atteindre leur objectif qui était le développement du commerce de la soie. Les Arméniens, quant à eux, ont pu obtenir des richesses et une reconnaissance sociale. Ainsi, Jolfa est devenu l'un des foyers importants en commerce du XVIe au XVIIIe siècle. À cette période, l'église de Jolfa est à son apogée et son influence se répand en Inde, en Russie et jusqu'à Venise. It's also remarkable that the Armenian communities in the India and the Far East had been established by Julfaians. During the tenure of Khachaturk Esaratsi, New Julfa in general and the All Saviors Monastery in particular become a center of higher learning, literature, book production, and painting. By bringing the book printing equipment from the West, he established the first printing press not only in Iran, but also in the whole Middle East. Inside this small district of Julfa, New Julfa became one of the most important centers of Armenian book production in the 17th century. Scribes and miniatures were producing illustrated manuscripts at All Saviors Monastery. De nombreuses personnes parties de Jolfa et installées dans différents pays ont joué d'importants rôles dans ces sociétés d'accueil. Ainsi, grâce à Khachatur Gasaratsi, l'évêque de la basilique de Vank, celle-ci est devenue le foyer d'études supérieures et des recherches littéraires et des beaux-arts, ainsi que la maison d'édition des livres. Khachatur Gasaratsi a fondé la première maison d'édition à Jolfa, à Ispahan, en Iran et dans la région du Moyen-Orient. If we examine the New Jolfa's structure from the dawn until today, we will find out that it had a dual entity, accordance with each other. On the one hand, New Jolfa is like an island with its own culture, inner rules, and society inside a bigger and rich society, which they live in a coexistence with it. So they could maintain their consistency in a way that there is a clear border between what inside Jolfa is and what is out of it. On the other hand, New Jolfa can be named as a global district, which was and still is a gateway that widens the relationship of Iran and the world. Merchants traveling to the east and west, missionaries and foreigners that could freely come to Jolfa, connections that Armenians had with other Armenians, all have helped Armenians and Iranians to benefit from global relationships. En étudiant le contexte social de Jolfa, on constate l'identité multiple mais cohérente de ce quartier. D'un côté, on peut considérer Jolfa en tant qu'un îlot qui a toujours conservé son identité, bien qu'entouré d'une autre culture riche, celle de l'Iran. De l'autre côté, on peut voir Jolfa comme un quartier ouvert au monde qui a contribué à l'élargissement des relations iraniennes avec le monde. Les commerçants, les orientalistes, les missionnaires ont fait profiter Jolfa et l'Iran de leurs expériences acquises lors des voyages et des contacts avec des sociétés d'ailleurs. La cathédrale Vank est l'un des exemples les plus illustres de ce mélange. Une combinaison de l'architecture iranienne et arménienne côtoie les styles de peinture murale empruntés des artistes occidentaux et rapportés par les commerçants. After the Safavid era, situations have been changed and Armenians were in tougher living conditions. Attacks from Turkish rulers, discriminatory rules, wars, famine, and massacres made New Jolfa empty, and in some sources the population sank to 70 families in whole Jolfa. Armenians were immigrating to India, Iraq, Basra, and Europe. However, where there were a relative stability, they came back to their district, New Jolfa. Sous la dynastie Qajar, les conditions de vie des Arméniens de Jolfa se détériorent à cause des pressions politiques, les mesures discriminatoires, les impôts lourds, les guerres, les pénuries, les massacres. Ces événements ont fait baisser la population de la nouvelle Jolfa jusqu'à parfois 70 foyers. Les habitants de Jolfa se réfugiaient alors en Inde, en Irak et en Europe en attente de meilleures conditions pour retourner à Jolfa.
Armenians' active role in Iran's society started to rise again in the constitutional revolution of 1905 that had a profound impact on Persian society as a whole. Armenians were actively involved in the constitutional movement, such as Yeprem Khan, who has been known as one of the leaders in this movement. New Julfa's population changed dramatically during the first half of the 20th century. More than half of its population left the city. Most moved to Tehran, which had become the capital under the Qajars, while others went to India and the oil-producing region of Khuzestan. Also during the Iran-Iraq War on 1980, hundreds of Armenian men from New Julfa community were drafted for military service. La présence active des Arméniens à l'époque contemporaine date de la révolution constitutionnelle de 1905 en Iran. De même, lors de la guerre irano-irakienne de 1980 à 1988, beaucoup de jeunes Arméniens reconnaissant l'Iran en tant que leur patrie se sont engagés dans l'armée et ont défendu les territoires et les frontières iraniennes. Although Armenians of New Julfa has a small proportion in Iran's population, they have been and still are involved in different fields of science, art, and industry. Armenian artists and artisans are still active in different various fields. For the reason of the communications mentioned above, the first group of theater has been established in New Julfa, and Armenian schools were the first to teach modern sciences. Characters as Alenush Terian, called as the mother of astrology in Iran, Karl Lucas as the father of robotics, and Zaven Khukasian, the famous short filmmaker movie critic, are the well-known Julfaians in contemporary Iran. La communauté arménienne, malgré son nombre très minoritaire dans la société iranienne, a mené d'importantes activités scientifiques et industrielles dans différents domaines et a présenté des personnages importants parmi les scientifiques, artistes, artisans, comme Alenush Terian, l'astrophysicienne renommée, et Zaven Khukasian, le critique du cinéma. 2 years ago, when the Diaspora Ministry of Armenia visited Julfa, she mentioned that the New Julfa is today the treasury of Armenian culture and entity in the world. Without doubt, this successful history of Julfa and its consistency and stability until today would be impossible without Iranians to accept the presence and coexistence, the facilities and the authorities given to Armenians, and the all help and support of Iran's society and the government. Bon, à vrai dire, je ne suis pas prête pour traduire cette partie-là. Je souhaiterais juste jeter un coup d'œil. Donc, il y a 2 jours, apparemment, 2 پیش دو سال پیش در واقع یکی از وزرای ارمنستان که از دیدار کرده گفته که اینجا مرکز در واقع گنجینه فرهنگی و هنری ارمنی در کل جهان. Donc, il y a 2 ans, l'un des ministres qui était arménien, qui a été en visite à Ispahan et dans le quartier de Julfa, a bien confirmé que ce quartier est le centre et le foyer d'un héritage culturel et scientifique de tous les Arméniens dans le monde. Yet the community of New Julfa has remained vibrant. Its spiritual foundation is All Saviors Monastery, and 12 active parish churches are actively serving, as well as the schools and Armenian communities, charities, and a whole legacy of landmarks and treasuries. So that Julfa is called as one of the touristic and cultural development axes of Isfahan. Aujourd'hui, Julfa, avec 12 églises actives et une organisation épiscopale, des écoles, des associations, des centres culturels et artistiques et des trésors d'architecture, continue à vivre et à faire vivre le tourisme à Ispahan et en Iran. Also, the district that has preserved its architectural and cultural structure among all districts in Isfahan. Armenians, by holding various events and ceremonies, demonstrate a renewed sense of hope and commitment to their district, New Julfa. By the extension of tourism and global communications, New Julfa's unique identity, as well as its intimate coexistence,
is being more and more heard by the people. Moreover, New Jolfa, despite being local, becomes more and more global. Les Arméniens, en préservant leur identité culturelle, contribuent au maintien de l'espoir et de la solidarité vis-à-vis de leur lieu de vie et le transmettent à des générations futures. Ainsi, ils se font entendre au monde entier. Écoutez, merci beaucoup pour cet très intéressant échange qui nous permet de mieux connaître ce quartier magnifique avec lequel nous avons maintenant un accord de partenariat et en tout cas un accord d'amitié. S'il y a quelques questions, n'hésitez pas, il y a un micro au-dessus et il y a un micro en bas. La première est toujours difficile. Oui. Arjine, Mina, je vais parler en français, vous lui traduirez. Oui, oui. Bien sûr. Arjine, est-ce que vous pouvez préciser le nombre d'Arméniens qui ont été déportés de Julfa à la nouvelle Julfa? On sait qu'il y a eu aussi beaucoup de disparus pendant ce transfert de population. بگین که تعداد ارمنی‌هایی که از جلفا به اصفهان کوچانده شدن چند تا بودن، همچنین می‌دونین که یک تعداد از این ارمنی‌ها ناپدید شدن در این جریان. درست. خب در واقع حدود 400,000 ارمنی رو منتقل کردن از جلفا به اصفهان و I can say in English maybe it would be better. Around 400,000 have been deported or immigrated to Isfahan. And some of them have been, they made their colonies in other cities in the road to Isfahan. And the big portion of the Armenians that reached to Isfahan were the Julfayans. There were also another Armenians, like the Armenians of Yerevan or Ararat province, that they established their communities in different cities when they were coming to Isfahan, like Rasht, Qazvin, Arak, and in these cities in Iraq. Donc on estime à 400 000 personnes le nombre d'Arméniens qui ont été forcés d'immigrer vers l'Iran. Donc certains se sont installés dans des villes au cours de route, sur la route. Et aussi il y a une communauté qu'on appelle la communauté des Arméniens d'Erevan qui se sont installés dans différentes villes en Iran, à Rasht, à Qazvin, à Arak. En haut. Bonsoir et merci pour cette belle entrée en histoire pour un avenir commun, positif, de partage culturel. Je voulais savoir si les Arméniens, qui donc sont partis plusieurs siècles avant, parlent encore arménien, ont maintenu la langue en fait, puisque j'entends qu'ils ont maintenu leur culture, leur religion. Est-ce qu'aujourd'hui on parle arménien à New Jolfa? Merci. میخواستم بدونن که ارمنی‌هایی که از جلفا رفتند هنوز امروز از جلفای قدیم رفتن هنوز در جلفای اصفهان ارمنی حرف میزنن و فرهنگشون رو دارن یا خیر؟ انگلیسی میگم شما راحتین. Yes, they speak Armenian as well as Persian, and maybe they one of the most important things that we heard was maybe because Armenia itself was in the Soviet Union, and also the Armenians in Europe and USA, they use more words of other languages, but Armenians of Isfahan have preserved their language. Still, yes, they use Persian words, but maybe 19% of what they speak is Armenian, where you cannot find in another place, maybe. Oui, et la communauté d'Arménienne de Jolfa parle très bien la langue arménienne.
vous savez très bien que l'Arménie, le pays, a fait partie de l'URSS. Donc, et nous savons que la langue russe a été en vigueur en Arménie. Les Arméniens du quartier de Julfa parlent très bien l'arménien. C'est vrai que de temps en temps, ils utilisent des mots persans dans leurs discussions, mais dans la plupart du temps, ils utilisent la langue arménienne pour la langue de communication. Oui, bonsoir. Merci à tous les intervenants pour cette conférence. J'ai une question en rapport avec, comme je l'ai compris, le territoire de Nakhitchevan avait été conquis en son temps par l'Iran jusqu'à Tabriz et Julfa. À quel moment ce même territoire devient... l'Iran se retire de cette zone et là, le Nakhitchevan, tout comme le Karabakh, est un des territoires qui rendent les relations diplomatiques entre eux. در چه زمانی ایران نخجوان رو یعنی از نخجوان بیرون میره و j'ai pas entendu la fin de votre question. La question c'est à quel moment l'Iran se retire du Nakhitchevan et ces territoires ainsi que le Haut-Karabakh est devenu terre de tensions diplomatiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. نخجوان و قلمروهای دیگه مثلا قره‌باغ که در همون حوالی هستن تبدیل شدن به یه قلمروهایی که باعث تنش‌های سیاسی هستن امروز در این منطقه. Nakhchivan and this province, maybe we call it province, it's really geographical and for trades and geopolitically, it's really important place. So it was being moved from Ottoman Empire to Iran and Iran to Ottoman Empire in different times. Until the Qajar era that it's being removed from Iran and attached to Soviet Union, to Russia. And then in 1920, when the country called Azerbaijan has been established by a treaty. It has been moved to the Azerbaijan Republic. Donc nous savons que la région de Nakhchivan est une région géopolitiquement parlant très importante. C'est vrai qu'il y a eu toujours des tensions à ce niveau-là. Il y a eu toujours des va-et-vient entre la Turquie et l'Iran en ce qui concerne la possession de cette région. Nous savons qu'à la fin de la dynastie Qajar, la Russie a pu annexer cette région à l'ex-URSS. Et depuis 1921, avec l'établissement de l'État de la République d'Azerbaïdjan, cette région appartient officiellement à la République d'Azerbaïdjan. And the Nakhchivan and Karabakh are differently in geographic. One of them, Nakhchivan, is in the east of Armenia, and the Karabakh is in the west of Armenia, and they had different destinies. Donc, les deux régions Nakhchivan et Karabakh sont tout à fait séparées. Nous, on sait que Nakhchivan c'est à l'est de l'Arménie et Karabakh est à l'ouest. Donc voilà, ces deux territoires sont complètement séparés. Si je peux juste rajouter un élément pour répondre à monsieur, c'est le traité de Moscou, monsieur, où les kémalistes ont signé avec les soviétiques la restitution du Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan, comme vient de dire l'intervenant. C'est le découpage soviétique, monsieur. Bonjour et merci pour cette initiative. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur le maire d'Ispahan. J'aurais voulu savoir si notre intervenant pouvait parler du cimetière de l'ancienne Julfa qui a été passé au pilon et au bulldozer il y a quelques décennies et qu'il n'en reste plus rien.
که شما میتونید در مورد قبرستان جلفای قدیم صحبت کنید که امروز با خاک یکسان شده و بولدوزر درش توش انداختن و همه قبرها رو از جا کندن. Yes, it has happened maybe 20 years ago. It was a purposeful evacuation of these lands. There were maybe more than 5,000 khachkars. Khachkar is an Armenian art. It's crosses engraved on the stones. And it was a graveyard, it was a cemetery with more than 5,000 graves in the old Jolfa in Nakhichevan. And Azerbaijan's government has purposely chose this place to made it a military base. So they destroyed all of these graves, and maybe that was the only thing that was remained from the old Jolfa, because Khachkar is something like a passport, or it's something you can see the identity of a city in it. Donc oui, ça s'est passé il y a 3 ans. Ce terrain devait être évacué parce que la République d'Azerbaïdjan devait construire une base militaire à cet endroit. Il y a 20 ans, excusez-moi, il y a 20 ans, donc la République d'Azerbaïdjan souhaitait construire une base militaire à cet endroit. On sait que ce cimetière est très important parce qu'il y a une sorte d'art arménienne qui est utilisée pour faire les pierres tombales. Donc les pierres tombales avaient un intérêt artistique important. Donc oui, ça a été complètement détruit et il y a une base militaire aujourd'hui qui existe à sa place. Est-ce que je peux reposer une question? J'ai eu la chance d'aller à Madras, à Calcutta, en Birmanie, etc. Et partout, il y a les églises arméniennes, il y a les rues arméniennes, il y a des mini-quartiers arméniens. De quand datent à peu près ces comptoirs arméniens qui sont tous arrivés de Julfa? À peu près de quelle époque ces comptoirs arméniens commencent à se développer? زیادی کرده به شهر مدرس و در برمه و اینا رفتن و همه جا کلیساهای مسیحی دیدن، کلیساهای ارمنی دیدن، خیابونهای ارمنی دیدن. میخوام بدونن از تاریخ به چه تاریخی برمیگرده ساخت این بناها و چه زمانی ارمنی ها ساکن شدن در این کشورهای مختلف، مثلا در هند یا در برمه. As you may know, there were also Armenians from the New Jolfa that have moved to Far East, to India and Burma and to the other Far Eastern countries. As I mentioned, after the Safavid era and the late Safavid era, the conditions has been tougher for Armenians in Isfahan. So they, and because they had merchandising with Far East, it was really easy for them to go there and start their communities there and start the churches. So maybe it's around late 1550. After that, you can see more Armenians from Jolfa going to Far East and establishing new communities there. And also in cities like Calcutta in India, you can see they have churches and Armenian colleges, and all have been connected to Jolfa, to the new Jolfa. Donc, ce sont les Arméniens de la Nouvelle Jolfa qui sont partis s'installer dans les pays de l'Extrême-Orient et en Inde. Donc on sait très bien qu'ils avaient de bonnes relations commerciales avec ces pays-là. Donc à la fin de l'époque safavide, quand les conditions de vie des Arméniennes de Jolfa se sont détériorées, ils ont décidé de partir, de s'installer dans ces pays-là, là où leur intégration était facilitée grâce à des relations qu'ils avaient déjà établies avec ces pays-là. Donc pour donner une date, ça peut être à la fin du XVIIe siècle. Une dernière question, et après, M. le maire fera la conclusion, s'il n'y en a pas. من مجددا تشکر میکنم از همه شما که حوصله کردید و تا پایان جلسه حضور داشتید. همچنین
از برادر عزیزم آقای آبنوسیان تشکر میکنم که به این سوالات پاسخ دادند و مقاله خوبی رو ارائه کردند. تقریبا شما در جریان ماجرای جلفا، وضعیت ارامنه و اوضاع احوال اونجا از گذشته دور تا کنون قرار گرفتید، اگرچه ایشون توان این را داشتند که به همه سوالات شما در خصوص ارامنه در اصفهان پاسخ بدن. من این جلسه رو به عنوان یک جلسه پرخیر و برکتی میبینم و دلها بین مردم اصفهان و مردم ایسنی در اینجا به هم نزدیک شد. باید همه همت کنیم تا این وضعیت رو ادامه بدیم تا از این فرصت ایجاد شده هر دو طرف بتوانیم بیشترین بهره ها رو ببریم. مجددا از جناب آقای شهردار، مشاورین ایشون و تک تک شما، من و اعضای محترم شورای شهر اصفهان، جناب آقای نصر نایب رئیس شورا و جناب آقای برشان نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا تشکر می‌کنیم و امیدواریم همه شما را در اصفهان زیبا، شهر فیروزه‌ای، شهر پر از هنر و خلاقیت زیارت بکنیم. Je vous remercie de nouveau pour votre présence jusqu'à la fin de la cérémonie. Je remercie également Monsieur Argin Obnusian pour sa conférence très intéressante et ainsi pour les réponses qu'il a fournies aux questions. Vous savez actuellement beaucoup de choses sur la vie des Arméniens d'Iran et leurs conditions de vie. J'ai envie de regarder cette cérémonie de considérer cette cérémonie comme une occasion pour le rapprochement des deux peuples, des habitants d'ici et d'Ispahan et le quartier de Jolfa. Je remercie de nouveau Monsieur le maire André Santini ainsi que ses conseillers, également Monsieur Nasr et Monsieur Boreshan pour leur présence. Et j'espère vous voir un jour à Ispahan, la ville turquoise. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore à tous. Moi, j'ai quelques remerciements à rajouter. Évidemment, Monsieur le maire, qui est ici chez lui avec ses conseillers, et évidemment toute la ville d'Ispahan. Je voudrais remercier aussi très chaleureusement le conseil franco-iranien, parce que c'est vraiment très important. Si on peut avoir de telles manifestations dans Paris, c'est grâce à vous. Évidemment, Monsieur Abedi, que je voudrais qu'on applaudisse aussi, je voudrais qu'on vous applaudisse un petit peu. Qui ont fait un travail formidable, évidemment notre intervenant. Saluer aussi mes deux collègues, Arthur Kandjian, Fabienne Iadze, qui s'occupent pas que de la communauté arménienne, mais qui s'occupent de beaucoup de choses sur cette ville. Et Claire Zabo, maire adjoint, Nicole Bernadet, conseiller municipal, et je n'ai pas vu d'autres encore, mais on les applaudit quand même. Et un grand merci au service des relations internationales, mais aussi de la culture, pour organiser toute cette semaine iranienne. Bravo, merci beaucoup. Monsieur le maire d'Issy-les-Moulineaux, bien sûr, un grand merci. Et dans sa grande bonté, vous invite au Salon Élysée à un cocktail de l'amitié pour terminer cette soirée en beauté. Bravo, à très bientôt. Samedi 15h au musée pour un grand concert iranien. روز شنبه در موزه برای کنسرت بزرگ ایرانی.